Ngayon lang mga guys, another busy na site. Natin pick up dress sa Sulia. Right now ni siya, drop off ni siya sa airport. 7 packs. What time flight? 9:15. 9:50? Uh-huh. Okay. 9:10. 9:10, okay. Domestic flights. Okay. Ato rin paspasan gamay kay unsa na oras sa alas 7 na, alam flight ani alas 9 Gs. Yan na para ba ko i-pick up sa sunod alas 9. Diri gyapon Sulia, base nag maalanganin ko sa oras. Okay. Okay.